Kemudian dilanjut setelah bulan Sya'ban, bulan yang Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda pahala yang luar biasa. Pahala sunnah di bulan itu seperti pahala wajib ada di yang lainnya. Pahala yang wajib di bulan itu seperti 70 wajib di yang lainnya, Pak. Dilipat-lipatkan 70 kali lipat. Yaitu bulan ke-9, bulan Ramadan. Ramadan itu dari Ramadan yarmudu, artinya membakar. Kenapa dikatakan bulan membakar? Karena bulan itu akan membakar dosa-dosa orang yang beriman. وتنشط النفوس للعبادة وتزدان المساجد بالعبادة في شهر رمضان، فلهذا تغلغل وتغل الشياطين. سئل الإمام الحداد فما بال بعض الغزوات وقعت في رمضان، قال إنه لله شياطين لا تغلغل في هذا الشهر، يعني أن المرد الذين هم يسلسلون ويغلون بالأغلال في شهر رمضان، فلهذا تجد كثير من المعاصي تقع في شهر رمضان مع أنه ورد في ذلك الأثر، فلهذا هناك شياطين لا تسلسل، فلهذا هي التي تثير الشهوات وتشير المعاصي في مثل هذا الشهر، كما أن الطاعات تضاعف في هذا الشهر كذلك المعاصي تضاعف في هذا الشهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات في هذا الشهر، فكما بلغنا رجب وبلغنا شعبان يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام، إنه على ما يشاء قدير. Bulan itu adalah bulan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk i'tikaf ada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana setan-setan itu diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul satu muskilah, kenapa masih ada orang yang bermaksiat? Katanya setan-setan itu dibelenggu. Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan yang dibelenggu itu maradatus syayatin, setan-setan tokoh-tokohnya yang dibelenggu. Setan-setan yang lainnya yang kecil-kecil itu juga masih bebas ada di bulan Ramadan. Karena itu kalau masih ada orang-orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan, itu berarti orang-orang yang sangat lemah imannya, karena kalah dengan setan-setan yang biasa, setan-setan kampungan. Ini bukan setan-setan yang kelas tinggi ini. Kelas yang tinggi sudah dibelenggu ada di bulan Ramadan. Karena itu kita harus betul-betul berusaha untuk bisa menjaga anggota badan kita jangan sampai bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya daripada segala perbuatan maksiat, khususnya ada di bulan Ramadan. كان السلف الصالح لهم يوم في الأسبوع وهو يوم الجمعة يجعلون لآخرتهم ويجعلون شغلهم للدنيا في بقية أيام الأسبوع للمشتغلين بأعمال الدنيا. كذلك رمضان شهر في السنة يخبئون له مما يكسبونه بقية الأشهر حتى يتفرغون في رمضان لعبادة الله سبحانه وتعالى ولا يخرجون إلا لعمل ضروري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Para salaf, orang-orang salafus soleh, mereka orang-orang pendahulu kita yang soleh, mereka menjadikan dalam setiap minggu satu hari khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang lainnya digunakan untuk bekerja, dicelengi. Satu hari khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jum'ah. Hari Jum'ah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau dicampuri dengan yang lainnya. Demikian juga dalam setahun 11 bulan mereka nyelengi. Dikumpulkan duit tadi itu selama 11 bulan khusus untuk bulan Ramadan, dia akan mengosongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia dirusak dengan urusan-urusan yang lainnya. Nah, karena itu mereka betul-betul mengetahui bagaimana nilai bulan yang mulia tadi itu radhiyallahu anhum ajmain. وسنأتي إن شاء الله على فضائل رمضان هذا الشهر وما فيه من الفضائل وما وقع فيه من الحوادث من غزوة بدر غزوة فتح مكة إن شاء الله في دروس آتية إن شاء الله سبحانه وتعالى. Akan kita bahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan juga kejadian-kejadian apa yang ada di bulan Ramadan seperti perang Badar misalnya atau yang lainnya ada di pelajaran berikutnya, ada di pertemuan berikutnya yaitu malam Sabtu yang akan datang insyaallah taala. فنخصص هذه الليلة إن شاء الله في الكلام على ما يتعلق برمضان من الناحية الفقهية
أول ما نتكلم عليه هو بماذا يجب صوم شهر رمضان. فرض شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة، فرض في شعبان، وبماذا يجب صيامه؟ أولا فرض بآية قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أما قوله تعالى: شهر رمضان الذي فرض فيه الذي شهر رمضان يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا إخبار أنه قد كتب الصيام عليكم وقد كتب على الذين من قبلكم، لكن ما فيه أمر للوجوب. الذي فيه أمر للوجوب فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر للوجوب. إذن بماذا يجب صيام شهر رمضان على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص؟ على سبيل العموم بأحد أمرين، وعلى سبيل الخصوص ب5 أمور. أما التي هو على سبيل العموم بأحد أمرين، وهو نحن المخاطبين به معاشر العوام: الأول برؤية عدل الهلال وثبوته عند قاض. إذا رأى عدل واحد الهلال كفى ذلك وشهد عند القاضي بأنه رأى الهلال وقبل القاضي شهادته، فحينئذ هذا غدا يكون أول يوم من رمضان على جميع الناس، يجب أن يصوموا. لابد أن يكون عدل، وشرط العدل أن يكون عدل شهادة، بأن يكون رجلا لا امرأة، عدلا أي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، وغلبت طاعاته معاصيه. أما إذا كان فاسقا أو كان امرأة أو لم يقبل القاضي شهادته، فذلك اليوم لا يكون من رمضان، لكن على من وقع في قلبه صدقه يجب عليه الصيام، وإلا فحينئذ يكون ذلك يوم الشك. يوم الشك ما هو؟ الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيامه هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث برؤية الهلال أو شهد شاهد لا يقبل عند القاضي كامرأة أو صبي أو فاسق، فهذا يوم شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk pengajian sekarang ini kita akan membahas masalah puasa secara ilmu fikih. Dalil puasa Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa orang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka hendaknya dia tadi itu melaksanakan puasa. Wajib bagi dia melaksanakan puasa. Adapun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana umat-umat dahulu diwajibkan. Itu bukan ketetapan untuk puasa Ramadan sebenarnya, tapi itu adalah kabar dari Allah. Kewajiban puasa ini bukan kepada umat Muhammad saja, tapi umat-umat yang dahulu. Cuma Ramadan secara khusus diwajibkan, yaitu dengan ayat faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Kemudian kalau kita bahas tentang kewajiban puasa Ramadan ini adalah diwajibkan di tahun kedua Hijriah, ada di bulan Sya'ban. Puasa Ramadan ini menjadi wajib ada 2 perkara di sini. Pertama, sabilul umum, yaitu untuk masyarakat secara umum. Di sini ada 2 sebab. Yang kedua, sabilul khusus, untuk orang-orang khusus. Di sini ada sebab 5. Karena itu ketika ada 2 sebab bagi orang awam harus puasa. Pertama, liru'yatil hilal wa thubuti indal hakim, yaitu harus melihat bulan hilal dan sudah ditetapkan oleh hakim. Jika dilihat itu hilal ada di bulan Sya'ban tanggal 29, tentunya oleh orang yang bisa diterima syahadahnya, persaksiannya, yaitu seorang lelaki muslim
balik, berakal, merdeka, adil. Adil ini artinya orang yang soleh, bukan orang yang melakukan dosa besar dan bukan selalu melakukan dosa kecil. Jika hakim menerima kesaksian orang ini, maka seluruh masyarakat wajib untuk berpuasa. Udah nggak ada lagi. Tapi kalau jika ada syarat-syarat diterimanya persaksian tadi itu yang tidak dipenuhi, misal seorang perempuan atau anak kecil atau misalnya orang yang fasik, maka tidak wajib bagi yang lainnya untuk berpuasa kecuali yang di hatinya ada percaya. Orang ini percaya melihat hilal, melihat bulan, maka wajib bagi dia secara khusus untuk berpuasa. Secara umum nggak bisa. Bagi masyarakat bagaimana? Yang tidak ada rasa percaya tapi kedengaran kabar begitu, maka dilarang untuk berpuasa karena hari itu disebut hari syak. Hari syak yaitu hari ada yang mengkabarkan melihat hilal tapi orang itu tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan oleh pemerintah. Ketika hari syak tetap dia berpuasa, hari ragu itu tanggal 30 bulan Sya'ban, tapi ada selenting-selenting Ramadan tidak ditetapkan oleh pemerintah, atau karena yang menyaksikan tadi itu adalah orang yang tidak sempurna syaratnya, maka dikatakan man shama fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa orang yang berpuasa di hari yang diragukan, hari itu Ramadan atau Sya'ban, berarti sudah bermaksiat dengan ajaran Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma. Idza ghumma ay kana hunak sahab ghamam, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma. فإن في رمضان فقط يقبل فيه شاهد واحد، أما بقية الأشهر فلا بد لدخولها من شهادة عدلين، إنما في رمضان يقبل شهادة عدل واحد بشروط الشهادة 9، ذكرا حرا عدلا بجميع شروط الشهادة، بصيرا. لماذا يكفي واحد في دخول رمضان احتياطا للعبادة؟ أما لخروج رمضان وهو دخول شوال فلا بد من شهادة عدلين، ما يكفي شهادة العدل الواحد، لا بد في بقية الأشهر من شوال وغيرها من بقية الأشهر لا بد من شهادة عدلين برؤية الهلال، وإلا فلا يثبت، ونكمل ذلك الشهر 30 يوم. فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sumu li ru'yatih, puasalah kamu Ramadan dengan sebab kamu sudah melihat hilal bulan. Wa aftiru li ru'yatih, dan juga demikian berbukalah kamu tadi itu, artinya masuklah kamu Syawal karena juga melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau memang tertutup awan kepada kamu sehingga nggak bisa menyaksikan hilal, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakan bilangan hari-hari di bulan Sya'ban 30 hari. Karena itu jangan langsung ke susu. Perlu Anda ketahui bahwa untuk masuk Ramadan khusus, satu orang yang bersaksi melihat hilal asal tercakup syarat-syarat kesahannya saksi tadi itu, laki-laki merdeka, basir, melihat, ya, bukan orang yang rabeng matanya atau terahum, ya, kemudian fasik, tidak bohong, ya, bisa diterima lah menurut pertimbangan hakim, maka cukup satu yang melihat cukup. Adapun selain bulan Ramadan, bulan Syawal kah, bulan Dzulhijjah kah, atau yang lainnya, nggak cukup dengan satu orang, tapi harus 2 orang yang melihat.
Karena itu untuk bulan Syawal nggak cukup karena melihat satu orang kemudian menyatakan bulan Syawal. Harus 2 orang yang sifat-sifat bisa diterimanya persaksian tadi itu komplit pada orang tadi itu. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني بإكمال شعبان 30 يوما، فيجب صيام رمضان إذا أكملنا شعبان 30 يوم حتى وإن لم يرى الهلال، فاليوم الذي يليه هو أول يوم من رمضان، فيجب صيامه على سبيل العموم. هذان هما الذي يجب فيهما الصيام على سبيل العموم. أما على سبيل الخصوص فإنه إذا رأى العدل الهلال لكن لم يشهد عند القاضي أو لم يقبل القاضي شهادته فيتعين عليه لأنه هو رأى الهلال، فيجب عليه الصيام، ويجب على كل من صدقه الصيام. كذلك إذا رأى غير العدل إن وقع في القلب الصدق ذلك المخبر يجب عليه الصيام وإلا فلا. الأمر الثالث هو ما كان بالاجتهاد، إذا كان في مكان منقطع عن الخلق ومنقطع عن وسائل الإعلام، كأن كان في سجن ولم يتمكن المعرفة، أو في جزيرة لا يتمكن معرفة دخول الشهر وعدم دخوله، فحينئذ يجب عليه الاجتهاد. فإذا اجتهد فصادف اجتهاده شهر رمضان فذاك أجزاه عن شهر رمضان، وإن صادف اجتهاده ما قبل رمضان كان له نفلا ويجب عليه قضاء رمضان، وإن صادف اجتهاده ما بعد رمضان كان قضاء عن رمضان لا أداء. هذا بالاجتهاد، إذا اجتهد بحسب اجتهاده، إذا صادف رمضان وقع، فإن لم يعلم بشيء فأصل الاجتهاد ما يجب عليه شيء. هذا إذا تبين أنه اجتهاده غير صائب، فحينئذ ننظر في ذلك الاجتهاد. إن كانت اجتهاده صائبا بأن وافق اجتهاده شهر رمضان فذاك واضح أجزأه ذلك الشهر. لكن إذا تبين بعد أن صام أن صيامه وافق شعبان فحينئذ يكون له نفلا ويجب عليه شهر بدل ذلك الشهر. فإن تبين أن صيامه إنما وقع في شوال فحينئذ يجب عليه يجزئ ذلك عن رمضان قضاء. فإن صادف في يوم العيد تبين أحد أيام أنه صام يوم العيد فيجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم. Tadi diterangkan 2 sebab ya untuk orang umum wajib puasa. Pertama tadi apa? Melihat hilal dan ditetapkan oleh hakim. Yang kedua yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Oh udah bulan Sya'bannya 30 ya berarti nggak pakai hilal lagi dah. Besok hari Ramadan wajib secara umum biikma di Sya'ban adalah 30. Kalau dengan jalur khusus, artinya yang wajib puasa khusus. Pertama, orang yang adil bersaksi, tapi dia tidak lapor kepada hakim. Dia ngelihat ada hilal, tapi dia nggak ngelapor kepada hakim, atau ngelapor tapi nggak diterima oleh hakim. Maka wajib bagi dia untuk puasa pribadi. Dan bagi orang yang dia tadi itu percaya juga wajib untuk puasa. Paham ya? Pribadi. Dan orang yang percaya dengan percaya dia. Bukan untuk umum. Bukan untuk umum. Ini yang pertama untuk pribadinya dia. Yang kedua untuk orang yang percaya. Wajib bagi dia yang percaya kepada si fulan ustadz ini yang ngelihat kemudian lapor kok tidak diterima sama pemerintah misalnya, atau dia nggak ngelapor. Ya, pribadi yang percaya wajib untuk puasa. Yang ketiga ijtihad. Ada seseorang misalnya terlantar ada di satu pulau. Dia nggak tahu ini bulan apa ini. Atau dia misalnya dimasukkan ada di penjara. Dia nggak paham
Bagaimana ini melihat hilal ini? Maka dia istihad. Dia berusaha dengan hitungan atau dengan yang lainnya. Kemudian setelah dia bebas dari penjara, jika persis dengan puasa dengan bulan Ramadan, istihad dia, prasangkanya dia, usahanya dia, maka dinyatakan sah puasanya. Jika ternyata masih di bulan Sya'ban, dia puasa 30 hari, yang 5 hari bulan Sya'ban, mulai tanggal 25 Sya'ban misalnya, berarti dia wajib menggodoi sebelum masuknya Ramadan, 5 hari digodoi. Jika dia tadi itu beristihad keliru, ada beberapa hari ternyata bulan Syawal, maka dinyatakan sah. Dinyatakan sah. Kenapa? Sudah dianggap godok itu. Sudah dianggap godok. Hanya kalau masuk tanggal 1 Syawal, karena itu hari raya, maka karena nggak sah puasa dari raya, ditambahi godok 1 hari saja. Wa lissiyam arkan wa syurut wa mubtilat. Sebelum khusus 5 هي الثلاثة مع خمسة مع الاثنين. وللصيام أركان وشروط ومبطلات. أولا الأركان الجمع ركن، والركن جزء من الماهية لا تتحقق الماهية إلا به، أي لا يتحقق الصيام إلا به. النية والإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصائم عدوا هنا الصائم من أركان الصوم، لأنه لا يتصور إدراكه في الخارج إلا بتخيل شخص متلبس بترك تلك المفطرات. والإمساك عن المفطرات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله من طلوع الفجر الصادق خرج به الفجر الكاذب. طلوع الفجر الصادق الذي يبدو نوره معترضا في الأفق ويعقبه نور، هذا قال الفجر الصادق. خرج به الفجر الكاذب الذي مستطيلا في الأفق ويعقبه ظلمة إلى غروب الشمس، أي جميع قرص الشمس. هذا هو. الثالث النية، والنية أقل درجتها أن تنوي قصد الفعل والتعيين. نويت صوم غد عن رمضان. أما الفرضية فلا تجب على الأصح، وقيل تجب على الأصح مقابل الأصح في المذهب. أقل النية نويت صوم غد عن رمضان، وأكملها أن تقول نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. Tadi itu yang secara khusus karena sebab 3 ya. Ditambahi juga yang 2 yang tadi itu sebab umum. Jadi sebab puasa Ramadan itu ada 5, yang 2 adalah untuk umum, yang 3 adalah untuk khusus. Kemudian kita berbicara sekarang tentang rukun-rukun puasa. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang pada satu perkara jika tidak ada, maka dinyatakan perkara itu juga tidak ada. Kalau misalnya salah satu rukunnya sholat nggak ada, berarti dianggap nggak ada sholat, walaupun ono jungkel-jungkeli. Kalau salah satu rukunnya puasa itu nggak ada, berarti dianggap tidak ada puasa, walaupun nggak makan nggak minum. Apa itu rukun-rukunnya puasa? Pertama niat. Niat puasa. Niat puasa wajib. Niat puasa. Yang kedua yaitu mencegah daripada segala perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
Yang ketiga yaitu adanya orang yang berpuasa. Kita bahas satu-satu. Pertama, niat puasa. Puasa yang wajib diniatkan mulai malam hari. Tidak cukup diniatkan persis ada di fajar, tapi sebelum fajar. Mulai terbenam matahari boleh niat. Niat mulai malam hari, kemudian niat ta'yin besok puasa. Jadi kalau dibahasakan nawaitu sauma ghadin. Sauma yaumin atau sauma ghadin yauma syahri Ramadan. Aku puasa esok hari bulan Ramadan. Nah, kenapa puasa Ramadan sudah ditakyin, dijelaskan. Niat wajib enggak, menurut pendapat ada menyatakan tidak wajib, niat fardhiyah, tapi ada menyatakan wajib. Karena itu sempurnanya begini kalau niat itu, nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin li'ada'i fardhi syahri Ramadan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Jadi itu niat yang sempurna. Aku niat puasa esok hari wajib bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang kedua yaitu mencegah daripada yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nanti akan dibahas yang membatalkan puasa. Terbitnya fajar itu ada dua, ada fajrul shadiq, ada fajrul kadhib. Fajrul shadiq, fajar yang jujur, yang benar maksudnya. Ada fajar bohongan. Fajar benar itu mu'taridun. Wa ya'gubu nur atau dha. Mu'taridun, melebar. Jadi di sebelah timur, ya, di sebelah timur itu terangnya itu melebar. Kemudian tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Itu namanya fajrul shadiq. Fajrul kadhib lain lagi. Mustatilan, ke atas terangnya itu. Tapi setelah itu gelap lagi. Jadi kalau sampean bangun kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang kok ketok rada terang. Kok seperti subuh itu. Itu fajrul kadhib. Sebentar lagi hilang menjadi gelap. Nah, yang menjadi waktu puasa Ramadan, waktu puasa yaitu dimulai dari fajrul shadiq sampai tenggelamnya matahari, sampai ujungnya matahari entek. Nah, itu berarti awal tenggelam. Wes buka langsung ndak. Sampai tenggelam sempurna, seret baru. Paham ya? Kemudian rukun puasa yang ketiga yaitu adanya orang yang berpuasa. Adanya orang berpuasa. Kenapa? Karena di situ kalau nggak ada orangnya, ada niat, kemudian ada, nggak mungkin lah akan terjadi itu puasa kalau nggak ada orang yang mengerjakan. Mana mungkin itu? Karena itu harus terjadi puasa itu adanya orang yang melaksanakan puasa, ya ada yang niat, ada yang mencegah dirinya daripada yang membatalkan puasa. هو المراد من قوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعضهم وضع خيطا أبيض وخيطا أسود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حتى بان الضوء لم يتبين لي الخيط الأبيض، فضرب أهل قفاه قالوا إنك لرجل عريض القفاء، كناية عن الغباء. قال المراد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود طلوع الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فما يفعله اليوم بعض المتطرفين بأنهم يأكل ويشرب والمؤذن يأذن ما أنزل الله به من سلطان، لم يقل به مذهب من المذاهب، إنما يندب الإمساك قبل طلوع الفجر، قبل دخول وقت الفجر بنحو ثلث ساعة يندب الإمساك قبل ذلك، ولك أن تأكل وأن تشرب إلى أن يطلع الفجر الصادق. لكن شرط النية التبييت، بمعنى أن توقعها في جزء من الليل، إذ هو عزم أقامه الشرع مقام النية، فلو قامت النية طلوع الفجر لم يصح صومك، إذ شرط النية
إيقاعها في جزء من الليل ويدخل وقتها من غروب الشمس، ويدخل وقتها من غروب الشمس، لكن تجديدها بعد نوم وبعد أكل مندوب ولا يجب. Kemudian dikatakan bahwa ada ayat Al-Quran yang Allah berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad." Makanlah, minumlah sehingga menjadi jelas bagi kamu benang putih dan benang hitam. Benang putih dari benang hitam. Ternyata ada satu orang salah paham dengan ayat ini. Ditaruh benang hitam, nggak putih-putih itu benang. Terus kapan puasanya kata dia? Hah? Kapan bukanya begitu? Akhirnya datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, enggak berubah," kata dia. Kata Nabi, "Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud benang putih itu siang hari, benang hitam yaitu adalah malam hari. Karena itu jangan sampai kamu tadi itu ketika sudah siang hari dimulai yaitu fajar masih ada yang minum. Hati-hati, jangan tertipu dengan orang yang menyatakan nggak apa-apa adzan makan, masih gelap kok. Hati-hati. Disunnahkan setelah niat, disunnahkan setelah berhenti daripada sahur sepertiga jam. Berapa sepertiga jam? 20 menit. 20 menit sebelum adzan subuh disunahkan. Yang disebut imsak tadi itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu itu geragas, dipepet-pepet sampai akhirnya terbit fajar, bahaya loh itu. Nanti akhirnya nggak sah puasanya kamu tadi itu. Nah, karena itu harus betul-betul kamu tadi itu berhenti sebelum adzan subuh, sehingga puasa kamu tadi itu sah. Nah, sehingga puasa kamu tadi itu sah. Mulai kapan niatnya? Niatnya ya mulai terbenamnya matahari. Terbenam matahari sudah kamu boleh niat, tapi disunahkan setelah bangun tidur, setelah sahur untuk mentajdid niat. Dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan untuk mengulangi niat lagi. Begitulah dalam ilmu fikih disebutkan. هذا مسألة حق الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وآخر السحور. كذلك تأخير السحور سنة بحيث لا يوقع في شك، هذا المراد. وتعجيل الفطور السنة بحيث يتيقن الغروب، سنة تعجيل الفطور، ليس بإسماع أول أذان، ربما كان مخطئا في ذلك الأذان فلا يتعجل بالفطر حتى يتيقن، فحينئذ يندب تعجيل الفطر. لكن ما يفعل بعض بأول أذان، وبعض المؤذنين متطرفين يؤذن قبل دخول وقت المغرب فيتحرى لهذه المسألة. Hati-hati ya, disunnahkan untuk takhirus suhur, tapi jangan terlalu mepet. Kalau berhenti sebelum fajar, kemudian demikian juga disunnahkan untuk mempercepat buka. Kalau yakin sudah terbenam, kalau masih ragu nggak boleh berbuka. Kalau ragu bisa keluar fajar nggak boleh masih makan. Mudah-mudahan insyaallah kita akan teruskan ada di malam Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam. Permintaan Fatihah untuk meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, dan bagi yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, dan punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Dan nanti setelah sholat isya kita akan sholat tawaib untuk Habib Ja'far bin Ahmad Musa Al-Habsyi. Al-Fatihah.